Hey,
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق الناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم على كان بدونا أنا سمعوا بدو على كومنا سمعوا في نيادو أمن باي على كومنا أيو دو بنا دوغنوم بنا على كوبو amba yin ala fe ala be ala kana ambla fe na mendo ala ka sharia ki kada mogo dala kuma ma ala kana e ke wal ke wi no te yake jogo jogo do fo kata an fa adam fo kana bla Muhammadu kambi do fora bema mo mogo bora be ka mogo jema ka olu le kra kele ba wi donc hal no do na so bi adote fo de na do na so bi si dira oti barnela kasa we ke ikibu korna fe donc ola korna haya me fendo fo korna haya ba yira ko amunu fleti kaya ke doya ke antumul a'launa awle seti huye awle jama porta nuye kasa we ke munane korna haya damay société te foy ke ne korna haya tara ambe fe ke korna haya ba bela en fait mo le be se ka société kono minga limania ka dogo ati limania ko na ya manga ko sene be ko ko korna ba fo ko wa ma huwa bi qawli sha'iril majnun qalilan ma tu'minun ko korna me flete ko dongi la ba ka kuma kante de fato fana ma fo ko awle kan limania dogo ya ko na ya ga wa ma huwa bi qawli kahini ko flele la gere ke ba ka kuma te qalilan ma tazakkarun korna haya nya fo juma ko lele hakili bi dogoya ele kalima da bi dogoya kan nota ko bando donc ola CCT Côte d'Ivoire ayanga barka la kebi ka sawu ya ke politicien ade gouvernement mo munti ala kura ni jama bena minga o ya politicien yaye ka sawu ko lu yo takebi lu yo ka serike bi mardina de mercredi na mais amu ko abu korna fe anna ko mbi tige ka bo kana amba ke ala tayi on korna tigu amna ata baraka kum korna ya bo jumna na la sona machine atawe no be jeudi ma ya famu mais ola mune kera amba kona bi ni erna na ko kuma do mumba bi ya ko na ko kwa mumba abi ya kwa aisha an kalo yiwa kwantu mayo ko kalo tsele ya bi ko na maset le ma cheno ngabi yoro mununa korna hayamba fo ko famani shahida minkum shahara kuma ba kono de akoni mo min siriyala kalo la ka bo aw chema o ijoye ne ele ka siriya baga ele ka shaidu na do kwa ya yedo siriya tewa munu ya kalo yibo sete kono shaidu lo oh nele mo mo so ra sete kono ele man la mo ra sefio o shaidu lo ele ko imalara oh na la so na ma o fana ele kinga kuna ngoya le no te ne akono ko shaidu lo ama mene jere yara ama mene sonyanina ama mene foira ay tafsiri jigi hal na so rani mo ya foile kwa tigibite e do ma yara nele fana shaidu e ka ngalale ra parce que ama mene ara ama banga kan ote oh ngani so ra shaidu sheria kono ele so ra shaidu kono ele ko imalla mo yere la e yere le tilana mo e no te jamati se ka fuga se mo munga ele me kalana mo so hal mo kile mo fla c'est que ele le tilana mo e mo ko ya be ele la donc ola anga shaidu yaye o yaye lumina abena nunu ko yaye ya ansunta korna haya mune fanyana akuna ansunta sunte ka fo ko lono dron ni ya jati kata ibeta lalo sunto ye akoy ma kwa ka jati ka dafa me kwa ka kalo le ye ni kalo mana na ye kwa ka jati ka dafa ne hakilla ma le bisa ba dafa bi kai anu mu yaye ka ta yo ko politicien sel ba nu olu ko na tle mu wan gon don ngamo ma ye de oui galo ne labe ka galo organiser dron kabla ara ka dugudo fo ko yaye mais mo to ma fo dugu ina ni sera bi yoro mina c'est mo ko yaye nyina no yusunta be yaye Facebook am be ya soro mo mu yaye yo be filmer vous savez ka page officielle ka o bora ka lo on yaye ne to ne bi ni section na ne to ne bi ni section na nga téléphone numéro ne di saidu ne saidu ok raw donc entre na ta munafiqu no fe mimi fa na dra mo jete
ay bama ala kana o ke sete re juwe de ka sa o ya ke mu ye jone sete juwe sete be sharia minta ne le ra ko ko ile maso e do bo chema ele mune e ra fe e mune hal na so re kan na fo ki tunki surtout era kala nyamanti ira donc ola ne min fo nyana dron aw kana na green korna hayan ko ima jodi ya ayu allazina amanu akwa munu liman yara la tukadimu baina yaday la wa rasulahu kuma babu woro fana ko de aw mun ko aw liman yara cide min nana mo min nana kana korna nya fay ka dine nya fay ko mun ko aw liman yara ma aw ka bama aw ka bara fo kana ko tanya na ko aka min to na le ko be min ke aw ka fana ka ngake o ke ba kai an na bana ta nyini abana tlaka nyini ga bana nya fay ko fam korna ma hayan be de donc famille lo o koso ni ala nana ka sharia di akoni mo min sharia kalo ina ikasu sesete sungalo tle bisaba da fara bi joyi siga ere tarafio munun bana kata olu bi se do bi se ka o bi se te kona o bara ko lu tata ko parce que olu mai ne le mai ele mai mais ni saidu do ya yedo e ka kala ven kodi e ka korna kodi na so rele re la ya mo ni mo sebe mi ya ye saidu lo ote parce que nga kuma me saidu do dara ale yere ne wela e vokal de makala ikale bele nyinga ngara mi ya ye no ko saidu la asika korne ele yere aka saidu aka korne ele fana taye depuis ele maka saidu ya ele saidu ya ama mene kenna ama mene foira mais na le kwa ya yo ne hakilla na so ele yere la ne mo ni mo sebe e kanga sumo no ko ko so korna yambo kuma korna te kuma nalma fedo meni kana nalma e ba ko korna ya ntima ibi yere bodana ido bo mo gole chema ala kan kiso ma amina o yere bonya le ala kan kiso yere bonya ma fo sharia mi ele fe yin ke to na chene bolo kido yo nyini o be se ka ke o be soro kido yo ko ma o ko ala la to akizna inna sina au aqtana ma ba uma na ka dakante ka chene ke au kana ka ko mo yo ko afa an man jaya ka soro an ga ja wa an tay ne kuma bo ko mo homna ngod varia ko bana ka sina debi so ma do dimin dewa ko lu ya lo kwa na ke do ko lu ya lo kwa na ke kwa bana ka sin lori ka ka ko mo lu ta o yere ya lo ko ta le manya o ya lo kwa mamna o lo dimina atawe o ko do ko na ya ma foye ko o mo go be wadu law tudhinu fayudhinuna ko ni kafir wala tutil kafirina ko kana tu kafir ko kana so nga kafir bonye kwa ba organize ko wadu o ba kanu law tudhinu na sora ele filla nele jengra dron o be fe ka ele jenga ki bo sara ka fayudhinuna o yere be ko mo na tare ka ba ambe ba ke aw kana so ma donc la même fois ina mbala barkala say nyong jama ba ala fe ala ka yirana si ani kene ya ala ko dama amina ko dogoniu ana bangenu anga here be mina ala ka ke sabu amsel ka amina ko do bana ang ni norno mbole ka ko fole ka ke me ele ka ala wole ko ala kana to jamfara na so rafo ni ni kere ijo jamfa be mina ala tina kele korna yan ko ko wa asa an tuhibuna shay'an fa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairun lakum ko la ko sura to bagara ko no akwa le ala badon fendo be an fe na le ala cheka di fendo be inni la ne mbole ka ko ka sura ika hereta ko ka sura fendo fa be ita fe fe ti mi fe ko ka here bole ko donc anga here be mina ala ka ambla anga here be mina ala ka ambla anga mo yo bo gringa wuli fanu kata sane ke Dubai na tara se la ro sai na tiya lo ko abata bo commerce e bera pe kuma te kata sane te mo bo wuli beta kalmas na fle ave meta nga mo fle e beta se ru sai kaso depuis wule ma se na tiya lo ko ka kaburu bo la te takai donc anga here be mina ala ka ambla sa yara bunye ala ko bwana ala kana yara bunye blana fiyo ay bama ka chesiri korna hayanga barama ka chesiri ka son ala ka sariya ma abana ni lora ala ka sariya ka mu ma fe ka tiene ke no lu sranen be ele bolu ni tiene che wajibi yo olu ka kuma bolu fo e ma ko to korna haya fa ko wala yajri mannakum sana anu le qawmi alla ta'dilu ko mo munu no lu bi sariya kontrola munu ba fe ka tiene do ke nele ba min gono on jabara kele to no ko ba ka be kete ako lubuna na kuma kolon fo ako Muhammadu ko ka kuma kono ya kuma kolon kuy kana to aki fitna fo e bita dimi ka fo e tile duguni kwanga daw ke kwa ka tile bi dindu kwa ka tile donc wala bimu fo yana ne hakila société mo ko sebe be société sula me be société limania ba be
c'était moi ou ma kalana hal no mayor senga kalo fla beba bega sunda faradi c'était mo sebe be donc wala mi fo nyana mo sikana yere boyen porna hayama mo sikana kan ki yere boyen ele yere femi kana kwele kera saiduye na boro ko dokera asaiduye e ba lo fe valeur bi tonga femi ba ko na tigi ba lo na igaro tiga femi ba ko na ba lo e ba lo na ya fo wa ele ba kalama ale ka saiduye kama nele sona ora ele sona o sare na ko barake na sona ya o nele jamfa ya le tale wa fo ti se ma do ote sabu ay saiduye le mi donc mo sikana yere ne mo kana yere boye ko na hayama na nyamna bolo atla na yere man nyami bolo ala kan kisi nyamni ma donc yere bunya yango boan yere la mini kuma ni fora bi amu bi tere ya ko vara sigin tene ya mais ne me kuma ni société internationale beleka karmo dengo ili mamu wo isaidu nyamo wo saidu komo wo les 12 pasteurs ne kuma no bele hala karmo hala no mu mi karmo ka de yani bara ensuite boye ko na ya ma foni yere bunya do na mina ki yere ka fe do ye ka so to yi donc ola min fo nyana ala kan kisi yere bunya donc ala kan ga batum ambara tanu ne ala sonama comme jama fana je banata ambe direct le la ne ala sonama suni 7h ko ka so be ka fura an bara be dam comme la ya fakatara am baro dam ne ka zikri ke comme ala ba kala ma jogumna lof la ka ta lo ala akunja anta le ke ale nalmo ya anto ke ala min fo amana baraka ne oli amana dia ka fo anya na obi amanya anga srata le la mi sere no na baraka na le ga ba anya na anya bale o balu le mai ala ka sharia amana baraka ne oli donc je ni 7h ni mo mo ya so 7h yi so le ma se ya ibina so ko na dam ne hal ni na ibina so dam donc ola ala ka sini irana ala ka mbekene mawli ga zgel mandama duguba am fe be hal fe be bara ko yola duguba ra yola am be tungane na na fara am be tungane la de i wuro la me be tungane mo fa kena na le wali mai mo ke ane da na tungane la do na na de mu so na tungane de onte am be tungane la no te am be ka lo mi ta ya bi je olu le be se ka ko ka village no te mo se ka village ti tunga ala ka diana tunga ala ka diana hali na se so tunga ne be tungane la donc ngola ya ngara ke be tungane la de fa ka so wole ma donc ni le mo jama ha ai hali fa ke le tungane so ne re wola kuma se e be tungane la tunga lo e fa ke le iwe ya etu ya ale ra tiano ale bora do la kana donc tunga ala ka diana anga la yinu ala ka sabata am fe be nyine ala fe ala ka o ganyi am be sra fe o fenye ala ka yoro je ya anga ba habu yere no ya anga père fondateur vraiment ale foli data anda namba ma fo am malia parce que anta do am se ka mumi ke ka placer ka dama na abisa am yere be satisfait ka yi na mu placer amba yo mu nu ka do na kuma koro parce que ay femi ke ana ay femi ni anye ay femi ye de la très yere yi atse ka fo ka ba donc ola am be dugole ka ale fana ye halibi Shijan ani Kenya ala ka dama senkoro jugu munu bi senkoro no bo munu ala ka kisio ma kabi sanja ala ya kisio ma jogo mena abu bo ayre ka mogora abu bo kene ma abu bo fango fa ala ka kisama kabi folo ala ya kisi jogo mena jugu ma ala ka kisio jugu ala ka do fara o protest kan ama yina ala fe amu yere fana ye ala ka kisi an jugu mo ka take do mo ko jugu tele la o korle ko hale bele valeur tira fengo fena e valeur sur concurrent menara ni nana ye be isa njol mo jugu tira ni nana jugu wula man kana wati menade valeur le bu kuma sira kana wati mais dele ko fo ele ka tuba non le fle bi nyina fe i bara me ka fo kana se valeur ma de bi nyina ka bara ko ka soro olu bu fe ka manga jele ka yele mo olu le ka bara en bla bi ba kele donc wala mi min fo yina ay mo to ka kuma aw kana ko kuma jati quoi e ma teme ga bawa no ya fo e kofe no se be no ka bol kana nyefe kana fo abana o me no bi kofe ele nyabe olu te kuma e wula o ka fo ele tara ha ai ni fo ne kofe nyame ku bi se kana o kuma ke se ke bi joni ma ele te ele se gira o donc avançons en attaquer fait donc même fo nyana dron ala kan ko dia ala ka gasga imanda san chama bala fa ala ko yirana kuna dia bara ala ko dama ala kan sarake aljine ay bara mi ke tanya bara tini de nele mi ko eta tlem man segi bi wala ma eta tlem man ko tan bi karo ga mi fura fulo ka sabu yake saidu le kale saidu de ba
femi bara balon ne ka la ya masoro lura le jaman na e maso mo soro be lamina ko kuma tigi ko lara saydu na kasundo ne fana bina la o tigi fana kasundo e mo soro sakele mo kuntai elle mo kuntai jamana me be ka ye ni kibu kuma no do be ko na hayane yana ha ko ala ko fa man sayida be ko sa cheno sayida e ka sayida ko lon ko wa kuni mo min seriya kalo ina donc seriya fla le bi yon bono yorena mo min seriya kalo ina na fara ko mo min seriya no kara sayidu na le kalo yedo ni le seriya la do e ba lo pa ya jigi min ba ko na ba lo seriya fla le bi yorena o ko so ko min kumi ma ko ka bo aw jema dara mo do be do aw jema dara ya mo do be ko no do seriya la fali ya su mo ko kuma kwa ka su ele mi seriya ora ba su donc wala me no ma soro ele fe jamana caya ni mo soro mo duru mo woro be lala no mo kele na yor dora o be mo flara o jamana tema me nele man la mo wore la cena abele ka mo kunda yale fo donc ne ko minu fo ka mo hagri jigi on anga saydu korbaw ana mesemo ana kar mo yere ka deum ana kala deum ni min na me na yi toro o yele tale de o yele tay sunu mo to mo o jondo we la conseiller de la bema ameni na ya yi min toro ina soro kodo be leer la peut-être ele le biti donc saydu ay sabari saydu ka sabari saydu bo auta oluka fisa o kacha ni kodo na ni do ma nyina bo yan do ba nyina ba ni do ma amunu bi an kelengele do amu fo dobina e ba le nyina bo do blan no gere fe dobina e ba nyina bo do blan no gere fe o ka sabari oluka benkelema ka seria jo nyona amunu bi ya am oluka seria le fle no lu seria jo nyona ka dawo yi am seria jo ngano lu yana na ke do be akwati so awagadi ko be ne ka kuna ngoyale ya so ya ta abata sara foka na jigi ote o so ani frode ya ka kese du ma ba o ma parce que c'est du frode nous fona be donc ala kan ke so frode mo solli ala rasul la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa la ilaha وانصرنا على من عادنا وجعله هباء منصور ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشهداء